जय जगन्नाथ समस्त दर्शक बंधु मानक नमस्कार। वर्तमान वीडियो माध्यम जाना पाइबे जे ओडिया अभिनेत्री रचना बनर्जी अभिनय करथिबा समस्त ओडिया सिनेमा गुड़िक विषय जदि आपण मानक वीडियोटी पसंद आसे तेबे प्लीज वीडियोटी गोटे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु, कारण यह चैनल माध्यम आपण माने ओडिया फिल्म इंडस्ट्री फैक्ट और अपडेट विषय सर्वप्रथम जाना पाइबे। चलतु वीडियो आरंभ करिया। 1 नंबर सिनेमाटर नाम सागर गंगा। यह सिनेमाटी 30 नवेम्बर 1993 मसीह मुक्तिलाभ करथिला। यह सिनेमाटी अनुप साहा और रचना बनर्जी अभिनय करथिले। यह सिनेमाटी को राजू मिश्र डायरेक्ट करथिले। 2 नंबर सिनेमाटर नाम भाई हेला भगारी। यह सिनेमाटी 24 मार्च 1994 मसीह मुक्तिलाभ करथिला। यह सिनेमाटी सिद्धांत महापात्र और रचना बनर्जी अभिनय करथिले। यह सिनेमाटी को रवि किनागी डायरेक्ट करथिले। 3 नंबर सिनेमाटर नाम लक्ष्य शिवपूजी पाइची पुओ। यही सिनेमाटी 10 जून 1994 मसीह मुक्तिलाभ करथिला। यही सिनेमाटी सिद्धांत महापात्र और रचना बनर्जी अभिनय करथिले। यही सिनेमाटी को मोहम्मद मोहसिन डायरेक्ट करथिले। 4 नंबर सिनेमाटर नाम सुभद्रा। यही सिनेमाटी 14 जून 1995 मसीह मुक्तिलाभ करथिला। यही सिनेमाटी सिद्धांत महापात्र और रचना बनर्जी अभिनय करथिले। यही सिनेमाटी को भी प्रभाकर डायरेक्ट करथिले। 5 नंबर सिनेमाटर नाम सकल तीर्थ तो चरण। यही सिनेमाटी 29 सेप्टेम्बर 1995 मसीह मुक्तिलाभ करथिला। यही सिनेमाटी उत्तम महांती और रचना बनर्जी अभिनय करथिले। यही सिनेमाटी को बसंत साहू डायरेक्ट करथिले। 6 नंबर सिनेमाटर नाम साक्षी रहिला मो शंखा सिंदूर। यही सिनेमाटी 11 जनवरी 1996 मसीह मुक्तिलाभ करथिला। यही सिनेमाटी सिद्धांत महापात्र और रचना बनर्जी अभिनय करथिले। यही सिनेमाटी को अरुण महांती डायरेक्ट करथिले। 7 नंबर सिनेमाटर नाम सुना पुओ। यही सिनेमाटी 11 एप्रिल 1996 मसीह मुक्तिलाभ करथिला। यही सिनेमाटी उत्तम महांती और रचना बनर्जी अभिनय करथिले। यही सिनेमाटी को विजय भास्कर डायरेक्ट करथिले। 8 नंबर सिनेमाटर नाम सुहाग सिंदूर। यही सिनेमाटी 12 जून 1996 मसीह मुक्तिलाभ करथिला। यही सिनेमाटी सिद्धांत महापात्र और रचना बनर्जी अभिनय करथिले। यही सिनेमाटी को हर पट्टनायक डायरेक्ट करथिले। 9 नंबर सिनेमाटर नाम पुओ मोर भोला शंकर। यही सिनेमाटी 12 जून 1996 मसीह मुक्तिलाभ करथिला। यही सिनेमाटी सिद्धांत महापात्र और रचना बनर्जी अभिनय करथिले। यही सिनेमाटी को हर पट्टनायक डायरेक्ट करथिले। 10 नंबर सिनेमाटर नाम लक्ष्मण रेखा। यही सिनेमाटी 17 अक्टोबर 1996 मसीह मुक्तिलाभ करथिला। यही सिनेमाटी सिद्धांत महापात्र और रचना बनर्जी अभिनय करथिले। यही सिनेमाटी को मोहम्मद मोहसिन डायरेक्ट करथिले। 11 नंबर सिनेमाटर नाम जोशोदा। यही सिनेमाटी 17 अक्टोबर 1996 मसीह मुक्तिलाभ करथिला। यही सिनेमाटी सिद्धांत महापात्र और रचना बनर्जी अभिनय करथिले। यही सिनेमाटी को हर पट्टनायक डायरेक्ट करथिले। 12 नंबर सिनेमाटर नाम दानव। यही सिनेमाटी 14 फेब्रुआरी 1997 मसीह मुक्तिलाभ करथिला। यही सिनेमाटी सिद्धांत महापात्र और रचना बनर्जी अभिनय करथिले। यही सिनेमाटी को सचिन अधिकारी डायरेक्ट करथिले। 13 नंबर सिनेमाटर नाम कंढेई आखिरे लुह। यही सिनेमाटी 24 एप्रिल 1997 मसीह मुक्तिलाभ करथिला। यही सिनेमाटी सिद्धांत महापात्र और रचना बनर्जी अभिनय करथिले। यही सिनेमाटी को रवि किनागी डायरेक्ट करथिले। 14 नंबर सिनेमाटर नाम गंगा जमुना। यही सिनेमाटी 12 जून 1997 मसीह मुक्तिलाभ करथिला। यही सिनेमाटी सिद्धांत महापात्र और रचना बनर्जी अभिनय करथिले। यही सिनेमाटी को हर पट्टनायक डायरेक्ट करथिले। 15 नंबर सिनेमाटर नाम नारी भी पिंधि पारे रक्त सिंदूर। यही सिनेमाटी 7 अक्टोबर 1997 मसीह मुक्तिलाभ करथिला। यही सिनेमाटी सिद्धांत महापात्र और रचना बनर्जी अभिनय करथिले। यही सिनेमाटी को हर पट्टनायक डायरेक्ट करथिले। 16 नंबर सिनेमाटर नाम लक्ष्मी प्रतिमा। यही सिनेमाटी 10 जून 1998 मसीह मुक्तिलाभ करथिला। यही सिनेमाटी सिद्धांत महापात्र और रचना बनर्जी अभिनय करथिले। यही सिनेमाटी को मोहम्मद मोहसिन डायरेक्ट करथिले। 17 नंबर सिनेमाटर नाम रूपा गाँवर सुना कन्या। यही सिनेमाटी 9 अक्टोबर 1998 मसीह मुक्तिलाभ करथिला। यही सिनेमाटी संजय और रचना बनर्जी अभिनय करथिले। यही सिनेमाटी को राजू मिश्र डायरेक्ट करथिले। 18 नंबर सिनेमाटीर नाम संतान। यही सिनेमाटी 10 नवेम्बर 1998 मसीह मुक्तिलाभ करथिला। यही सिनेमाटी सिद्धांत महापात्र और रचना बनर्जी अभिनय करथिले। यही सिनेमाटी को मोहम्मद मोहसिन
डायरेक्ट करथिले। 19 नंबर सिनेमाटर नाम राखी भिजिगला आखि लुहरे। ଏହି ସିନେମାଟି 10 ଜାନୁଆରୀ 1999 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସିନେମାରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାଟିକୁ ସଙ୍ଗମ ବିଶ୍ୱାଳ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। 20 ନମ୍ବର ସିନେମାଟିର ନାମ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ। ଏହି ସିନେମାଟି 12 ଜାନୁଆରୀ 1999 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସିନେମାଟିରେ ମିହିର ଦାସ ଓ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାଟିକୁ ରବି କିନାଗି ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। 21 ନମ୍ବର ସିନେମାଟିର ନାମ କଲ୍କି ଅବତାର। ଏହି ସିନେମାଟି 11 ଏପ୍ରିଲ 1999 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସିନେମାଟିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାଟିକୁ ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। 22 ନମ୍ବର ସିନେମାଟିର ନାମ ପରଦେଶୀ ବାବୁ। ଏହି ସିନେମାଟି 7 ଅକ୍ଟୋବର 1999 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସିନେମାଟିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାଟିକୁ ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। 23 ନମ୍ବର ସିନେମାଟିର ନାମ ସୁନା ହରିଣୀ। ଏହି ସିନେମାଟି 12 ଅକ୍ଟୋବର 1999 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସିନେମାଟିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାଟିକୁ ହିମାଂଶୁ ପରିଜା ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। 24 ନମ୍ବର ସିନେମାଟିର ନାମ ମୋ କୋଳ ତୋ ଝୁଲଣା। ଏହି ସିନେମାଟି 12 ଜୁନ 2001 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସିନେମାଟିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାଟିକୁ ହିମାଂଶୁ ପରିଜା ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। 25 ନମ୍ବର ସିନେମାଟିର ନାମ ନାରୀ ନୁହେଁ ତୁ ନାରାୟଣୀ। ଏହି ସିନେମାଟି 10 ଅକ୍ଟୋବର 2001 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସିନେମାଟିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାଟିକୁ ହିମାଂଶୁ ପରିଜା ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। 26 ନମ୍ବର ସିନେମାଟିର ନାମ ସିନ୍ଦୁର ନୁହଁ ଖେଳ ଘର। ଏହି ସିନେମାଟି 11 ଜାନୁଆରୀ 2002 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସିନେମାଟିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାଟିକୁ ରବି କିନାଗି ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। 27 ନମ୍ବର ସିନେମାଟିର ନାମ ସେଇ ଝିଅଟି। ଏହି ସିନେମାଟି 20 ଏପ୍ରିଲ 2002 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସିନେମାଟିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାଟିକୁ ଚକ୍ରପାଣି ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। 28 ନମ୍ବର ସିନେମାଟିର ନାମ ଧର୍ମ ସହିଲେ ହେଲା। ଏହି ସିନେମାଟି 9 ଅକ୍ଟୋବର 2002 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସିନେମାଟିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାଟିକୁ ମହମ୍ମଦ ମହସିନ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। 29 ନମ୍ବର ସିନେମାଟିର ନାମ ନାୟକ ନୁହଁ ଖଳନାୟକ। ଏହି ସିନେମାଟି 10 ଜାନୁଆରୀ 2005 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସିନେମାଟିରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାଟିକୁ ରତ୍ନ ଅଧିକାରୀ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାଟି ରଚନା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଶେଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଥିଲା। ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିଥିଲେ କି ସେ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିବେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ। ଦେଖାଯାଉ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ କେବେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ କେଉଁ ସିନେମାଟି ପସନ୍ଦ ଆସେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।